বারতা আজি সব ঘরে ঘরে সব ঘরে ঘরে বিকাশ বারতা আজি সব ঘরে ঘরে সব ঘরে ঘরে আম মুখ্যমন্ত্রী দেলে আম মুখ্যমন্ত্রী দেলে পিঠা যোজনারে পিঠা যোজনারে শিশু মহিলা কৃষক শ্রমিক পাই নবীন করে যোজনা সভিଙ୍କୁ নেই শিশু মহিলা কৃষক শ্রমিক পাই নবীন করে যোজনা সভিଙ୍କୁ নেই প্রগতির পথে আম প্রগতির পথে আম ওড়িশা আগরে ওড়িশা আগরে বিকাশ বারতা আজি সব ঘরে ঘরে সব ঘরে ঘরে নবীন বাবু যে দেলে পিঠা যোজনারে পিঠা যোজনারে বিকাশ বারতা আজি সব ঘরে ঘরে সব ঘরে ঘরে হো সব ঘরে ঘরে নবীন বাবুঙ্ক নুয়া চিন্তা ও চেতনা বিজু কন্যা রত্ন পুণি মমতা যোজনা বৃদ্ধ বৃদ্ধা মানଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ସାହାରା ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ନିଆରା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ସାହାରା ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ନିଆରା ଭୂମିହୀନଙ୍କ ହିତରେ ବସୁନ୍ଧରା ହେଲା ଆହାର ଯୋଜନା ମୁହେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠେ ଦେଲା ଭୂମିହୀନଙ୍କ ହିତରେ ବସୁନ୍ଧରା ହେଲା ଆହାର ଯୋଜନା ମୁହେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠେ ଦେଲା ସପନ ଥିଲା ସପନ ଥିଲା ହୋଇଲା ସତରେ ହୋଇଲା ସତରେ বিকাশ বারতা আজি সব ঘরে ঘরে নবীন বাবু যে দেলে পিঠা যোজনারে বিকাশ বারতা আজি সব ঘরে ঘরে নবীন বাবু যে দেলে পিঠা যোজনারে বিকাশ বারতা আজি সব ঘরে ঘরে সব ঘরে ঘরে ও সব ঘরে ঘরে গোপবন্ধু সাংবাদিক স্বাস্থ্যর কল্যাণ মিশন শক্তিরে হুয়ে নারী জাগরণ কলার রাইজ আম কলাকার পাই মুখ্যমন্ত্রী কলাকার ভত্তা তো মিলাই কলার রাইজ আম কলাকার পাই
मुख्यमंत्री कलाकार भत्ता तो मिलई ओ आम विकास होइला योजना बिजु सेतु देला आनी नवा संभावना आम विकास होइला योजना बिजु सेतु देला आनी नवा संभावना सब ओठे हस खेले सब ओठे हस खेले पाटरे घाटरे विकास बारता आज सब घरे घरे नवीन बाबू जे देले पिठा योजना रे विकास बारता आज सब घरे घरे नवीन बाबू जे देले पिठा योजना रे विकास बारता आज सब घरे घरे हो सब घरे घरे स्वास्थ्य कल्याण नहीं तो तुलना खटी खिया पाई नुआ संभावना सुनेत्र योजना पुणी कालिया योजना हरिचंद्र योजना रे मिलई सांत्वना सुनेत्र योजना पुणी कालिया योजना हरिचंद्र योजना रे मिलई सांत्वना योजना तो आमरी हितरे विकास भारत आज सब घरे घरे नुआ नुआ योजना तो आमरी हितरे विकास भारत आज सब घरे घरे प्रगतिर पथे आम प्रगतिर पथे आम ओडिशा आगरे विकास भारत आज सब घरे घरे नवीन बाबू जे देले पिठा योजना रे विकास भारत आज सब घरे घरे नवीन बाबू जे देले पिठा योजना रे विकास भारत आज सब घरे घरे आम मुख्यमंत्री देले पिठा योजना रे विकास भारत आज सब घरे घरे विकास भारत आज सब घरे घरे हो सब घरे घरे